वेलकम फ्रेंड्स माने देखंतु आज मु बतेवाक जाउची आपनक घर पई कोउटा भलो इन्वर्टर लुमिनस की अलग कंपनी को मॉडल आनले आपनको भलो चार्जिंग बैकअप देबो ता सहित आपन केमिति फिटिंग करिवे फुल प्रोसेस मु वीडियो रे बतैछि। दया करी वीडियो टी संपूर्ण देखंतु। चैनल को नुवा करी आस्थिले चैनल को दया करी सब्सक्राइब कर दियंतु। सब किछि वीडियो रे बतैछि देखंतु संपूर्ण पूरा जानि परिवे। देखंतु एटा हमर रहिछि लुमिनस रो मॉडल रे 150H रो बैटरी जोड़ा कि 5 वर्ष वारंटी भी रही यार बैटरी रे। देखो हाई पावर बैकअप रही, पावरफुल परफॉर्मेंस रही, लॉन्ग लाइफ लास्टिंग करिवो, शक्ति चार्ज SC 18060 मॉडल टी। या सहित आपनको ता सहित आपनकर इन्वर्टर गोटे आनिया को पड़िबो। जो इन्वर्टर आपन घर पई सबुठ बेस्ट आपनको लुमिनस बैटरी पई लुमिनस बैटरी पई आपनको लुमिनस इन्वर्टर ही आनिबे आपनको भलो काम देबो। देखंतु बैटरी रही 1050 इको वाट रो नियो मॉडल रे इन्वर्टर भी रही हमर बैटरी सहित तार केमती कनेक्शन रही केते कोडी कोन करिवे। जदि भूल कनेक्शन करूछंती ताले आपन इन्वर्टर पोड़ी जिवार बहुत चांस रही। सठिक प्रोसेस अनुसार आपन कनेक्शन करिया को पड़िबो। कनेक्शन सहित आपन को लास्टिंग भलो देबो देले बैटरीटा आपनकर लास्टिंग रहिबो। केमती कोन रही संपूर्ण वीडियो रे मु बतैछि आपन देखंतु जानि परिबे। फास्ट मु गोटे अनबॉक्सिंग करके आपन को देखै दउछि। अनबॉक्सिंग रे आपन को कौन कौन मटेरियल पार्ट्स रही केमिति कौन करिवे सब डिटेल्स अनबॉक्सिंग रे देखंतु। हमर फास्ट मु आपन को इन्वर्टर टी अनबॉक्सिंग कर दैछि। इन्वर्टर अनबॉक्सिंग रे देखंतु हमर रही फास्ट फ्रंट रे देखंतु डिस्प्ले रे बहुत किछि की रही जोड़ा स्विच एतरे सिग्नल भी रही कोउटा केगु टाइम रे जळिबो कौन जळिले आपन कौन सिग्नल रे कौन करिवे सब डिटेल्स देखियंतु। पछपटे देखंतु कूलिंग सिस्टम रही एयर कूलिंग जोड़ा हमर फैन टी लगी गोटे कूलिंग हीट हला पई सेटा लगा जिवो। तापर केबल देखंतु रेड कलर पॉजिटिव रे लगेबे आ गोटे केबल ब्लैक रही देखंतु जोड़ा कि नेगेटिव रे प्लस एंड माइनस। प्लस टी आपन रेड कलर रही एटा प्लग टा देखंतु आपन चार्ज पॉइंट जोड़ा प्लग टी सेटा रही। तापर आउटपुट देखंतु रही एतरे आउटपुट ए जे तीनटा प्लग रही सेतरे आपन आउटपुट घरे इन्वर्टर रे जो सब सामग्री जळेबा को चाहउछंती सेतरे कनेक्शन करि परिबे। सिंगल पॉइंट आपन फेज खाली नै कि भी कनेक्शन करि परिबे। एथिरे रही देखंतु पछरे स्विच रे तीनोटी ऑप्शन रही। देखंतु गुटे रही डबलर बैटरी गोटे लोकल रही मझी रे तापर तळक रही फ्लैट। तेणु आमर एटा डबलर बैटरी तेणु एटा को आपन ऊपर रे रखिबे। एटा को मन करी ध्यान देके रखिबे नहले आपन को बैटरी अनुसार आपन की जदी चार्जिंग रे प्रॉब्लम होबो तेणु असुविधा हेले आपन किछि भी मते कमेंट करि परिबे। वीडियो रे मु सब किछि बतेइबी। वीडियो टी देखंतु संपूर्ण सब किछि जानि परिबे। देखंतु आपनकर बैटरी अनबॉक्सिंग करिके आपनको मैं देखाइ दउछि कोन केमती नुवा मॉडल रे। देखंतु एटा रहिछि हमर जी मॉडल देखुतबे डिस्प्ले रे लिखा आइछि जोडा शक्ति चार्ज। तापर देखंतु आपनकर एठी रहिछि एथिरे देखंतु कौन कौन मटेरियल्स रही। देखंतु मटेरियल्स भीतर रही देखंतु दुई एंड रही आपनकर जोड़ा थ्रेड पिन बा जोड़ा बोल्ट कहउछंती आपनकर वायर कनेक्शन करिया पई जोड़ा फिक्स करिया पई एगुडा को। तापर देखंतु जोड़ा रही आपनको सेल जोड़ा बैटरी आपनकर डिस्टिल वाटर बा एसिड रहउची तार इंडिकेट करिवो आपनकर केबे सरीबो कि सरी गलाणी केते पर्यंत सरीची। एटा आपनको लगेले आपनको सुविधा हबो आपन इंडिकेटर रे जानि परिबे कौन कौन रही केते पर्यंत सेल रे आपनकर एसिड। देखंतु तापर भीतर को गला पर आपनकर रही देखंतु रेड रे देखंतु हमर प्लस चिन्ह रही माइनस रे देखंतु ब्लैक रे गोटे केप टी रही। केप टी आपन लगेबे वायर कनेक्शन करि सारिला परे ता साइड रे देखंतु सेल गुडा करे सब टिके टिके एसिड हमर पड़ी ताको पोछि देबे भलो भाबरे। से सेल रे आपन को आपनकर से इंडिकेटर जो देइछि आपनकर 6टा सेल थिले 6टा ही देइथिबो ताको भलो भाबरे देखंतु इंडिकेटर से गुडा को भलो से खुली की ताको लगेइ देबे। कम सब बताउछि देखंतु इन्वर्टर भी कनेक्शन केमिति करिवे केमिति आपन पूरा घर इन्वर्टर कनेक्शन सहित जळिबे संपूर्ण प्रक्रिया एथिरे रहिछि।
ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ବତେଇବି, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ଘରେ ଫିକ୍ସ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭର୍ଟର ବସା ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ବସା ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ କନେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ତ ବତେଇଛି, ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେଟା ଆଉଟପୁଟ୍ ରହିଛି। ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଘରରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବଲ୍ ଯାହା ବି ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇଥିରେ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଖାଲି ଆପଣ ଚଲେଇ ପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା। ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଲଗା ହେଇଯାଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ଲସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ ୱାୟାରଟି ଭଲ କି ବୋଲ୍ଟରେ ଫିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଭେସଲିନ୍ ଟିକେ ଲଗାଇବେ ଭଲ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ যে জয়েন্ট ଯୋଉଟାରେ କରୁଛନ୍ତି ୱାୟାର। ତାପରେ ସେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟି ସେଲ୍ ରହିଛି, ସେଲ୍ ବି ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ତାର କେପ୍ ବାହାର କରିଦିଆହେଇଛି। କେପ୍ ବାହାର କରିକି 6ଟିର ସେଲ୍ରେ ଆମର ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଏବେ ଏସିଡ୍। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ରେ ଏସିଡ୍ ବା ଆମର ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଇନଭର୍ଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଏଇ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟା ମୁଁ ଦବାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦବେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଆସିବ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଭର୍ଟର ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ୱାୟାର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଆସୁଛି, ଚାର୍ଜିଂ ଲାଇଟ୍ ବା ଆଉଟପୁଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଇକୋ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ପୁଣି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ନା, ତେଣୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲଗ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲଗ୍ ଲଗାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାର୍ଜିଂ ବି ନେଉଛି କି ନାହିଁ ବ୍ୟାଟେରୀ, ବା ଚାର୍ଜ ସିମ୍ବଲ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଡିସପ୍ଲେରେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲଗ୍ ଲଗାଇଦେଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ତାପରେ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇଚ୍ଟି ଆମେ ଦବାଇବା। ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଆମର ପ୍ଲଗ୍ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଜଳିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ୱାୟାର ରେଡ୍ କଲର୍ର ତାରଟା ଦେଖୁଥିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବି ଇନଭର୍ଟରରେ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲଗେଇ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଇଚ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେରେ ଆସିଲା, ଚାର୍ଜିଂର ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା। ପ୍ଲଗ୍ ଲଗା ହେଇଛି ତାର ସିମ୍ବଲ୍ ବି ଦେଖିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜିଂରେ ବି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲା। ତ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କନେକ୍ସନ୍ରେ ପୁରା ନର୍ମାଲ୍। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ଇନପୁଟ୍ ସବୁ ରନିଂ ରହିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।